sige, patay mo. Check natin. Okay, buksan mo. In. Back mo muna, back. Okay, pa natin sa kanila. Punta ka sa functional diagnostic. Sige, functional diagnostic. Tapos pag nakapasok na dyan, okay naman yung ano nya, throttle position sensor. Yan, ano mo yan, erase mo. Okay, back to zero na. Nilinis mo lang ba yung throttle body? Oo, master. X-Max. Ayan, yung ISA correction value erasure. Yan, erase mo rin yan. Tapos yung ISC, yan, reset natin yan. Pindutin mo. Tama dito, nag-vibrate yan. Baka mo yan. O, sige. Nag-vibrate? Oo, nag-vibrate master. Okay, back mo. Off mo, off. Tapos i-on mo. Tapos sa data monitoring. Yan. Then start mo. Oh. Okay na yung minara. Yan mo yung ISC valve. Yan. Yung ISC valve na yan, ano yan, goods yan kapag ganyan, ano, 30 pababa, goods yan. Ano, ayan. Goods naman sa charging yung RPM 1617, okay na. Tapos reset mo, kasi may check engine siya, oh. Yan yung error 37 kasi mataas yung minor eh. Reset mo, back. Tapos clear. Ayan yung clear. Ayan, clear fault. Place mo. Ayan, check mo. Wala na yung ano, check engine. Okay na. Goods na yan, takpa mo na yan.